नमस्कार जय जगन्नाथ मोर आउ एक ब्लॉग को स्वागत करुच्ची मु सुष्मन पात्र। सकाळु सकाळु सरोज आउ मु बाहरी पड़िलु केन्द्रापड़ा स्थित श्री श्री सिद्ध बलदेव जी मंदिर। टोटाल जोग नाला केतटा बुलागला मैंने एमती जोग बराद नाला टोटाल नाला बा एमती डोरी लगे ठाकुर मैंने हठात प्रोग्राम ना सका बराद कौटे जानू मुझे जो जगन्नाथ मंदिर तो से नगजपुर लिखाई कौन कहल प्रतिदिन ना ना से आम महापुरुष अच्युतानंद मंदिर भी लिखाई देखी मुझे आज जो सीटी जी जो अबड़ा गोटा खाइबा से आणिक आसबि ना खाइबा टी हाँ खाया खाइबा प्रभुंर एमती डोरी लगे माने छोटियाटा आई मुझे तापर आसीनी मोर बलदेव जी को बहुत थर ना ना बहुत थर सुजोग मिलूँ किंतु डोरी लगुनि कौन कर आज किंतु हठात किसी ना हठात जो इच्छा मैंने सागे सागे पलैब ये जो आठर आम जाइलु जो जगन्नाथ मंदिर राति प्लान है सका उठ चल अल्प बाट रहा ना तथा 1 किलोमीटर भाया बेसी हम 3 भाया कौन लिखाई स्वागतम श्री श्री सिद्ध बलदेव जी मंदिर तुलसी क्षेत्र केन्द्रापड़ा। धन्यवाद। ना ना आग पटू कौन मो पार्किंग प्लेस रखी ये नुह ये कहीं मुझे आज आम बड़ दिनटा रोचे तो लोक छुट्टी अच्छी लोक बुलिया बुलिया दर्शन सर दर्शन सरीगला पहड़ कर देखल पहाड़ खोला देखिपारे मंदिर बाहर दृश्य जेहेतु मंदिर भीतर को मोबाइल प्रवेश ना से लगे मु पदारे वीडियो कर महाप्रभुंर दर्शन बर्तमान सरीगला आम बर्तमान बाहर बुलाबुली कर घर जा फोटो उठाऊ हाँ आउस तो भल देख आप काटी देबू जी हमारा आनंद बजार ता पार्श्व रही माँ लक्ष्मी मंदिर। ये दुकान निर्माल्य मिल भाई निर्माल्य मिल केते रोज पड़े दे दीटा दे दे मो भाई गोटे नहीं
ତିନିଟା ନା ଦିଟା ଦୀପ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ନାଇଁ କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଳି ଏଇଟା ନବୁ ନା କ'ଣ ଦାଦା ଭାଇ କଣ ଦାଦା ହେଇଯିବ ରାତିରେ प्रभु दर्शन हो गला नहीं कि हठात प्रोग्राम हठात प्रभु को डोरी लगे प्रभु को डोरी लगी मैंने कहीं अटक पारे हाँ खाली पुलिस वाला पुलिस वाला आमर ये मेघनाथ पाचेरी पुरी रे केवल मेघनाथ पाचेरी किए किए हाँ वीडियो चलती नहीं आड़ी चढ़ जाओ वीडियो चलती बाहरी गले हमें बाहरी जाओ घंटा भीतर जाए पहुँच जाए ଅଛି ପୁରୀ ଫେଣି ତଳେ ନାଇଁ ପୁରୀରେ ତ ବାହାରେ ଯୋଉମାନେ ବିକୁଥିବେ ହେଲା ମନ୍ଦିର ବାହାରେ କିଲୋ 80 କିନ୍ତୁ ମାସ କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଫେଣି ନାଇଁ କି ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଆରା 80 ନହେଲେ 100 ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କମ୍ପଲସରି 100 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ବରଂ କିନ୍ତୁ ଲାଗେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଆରା ତା ସ୍ୱାଦ आर वर्ष तुम जाइए आर वर्ष जाइए वर्ष जाए दिन तो କ'ଣ खाଇବା କୋଉଟା ଖାଇବା ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜଳିଖିଆ ଖାଇବା ନା ଜଳିଖିଆ ନା ଭାତ ଖାଇବା ଭାତ ହରିକା ଆଇଁଷ କାଳେ ନାଇଁ ଭଲ ହୋଟେଲଟା ମୋ ଜେଜେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେଇଠି ଖାଏ ତୋ ଜେଜ ମାନେ ମାମୁଁର ଜେଜ ନାଇଁ ମୋ ଜେଜେ ଅଫ୍ ହେଇଗଲେ ମୋ ଷ୍ଟୋରେଜ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟା କି ହଠାତ୍ ତାର ରୋଡ଼ କଭର କରିଦେଉଛି ଏରିଆର ଷଣ୍ଢ ଆଉ ନାଇଁ କି ଏରିଆର ଷଣ୍ଢ ମାନେ ସିଏ କେହି କିଛି କହିପାରିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା କ'ଣ ହଁ ଆମେ ଯିବା ହଁ ସେଇଠୁ ଆଉ କେଉଁ ପଟେ ବାଟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଦୁରିଆ ପଟେ ଯିବ ହେଲମେଟଟା ଆମ ତକଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଖୋଲିଦେବୁ ଏଇ ଖାଣା ପଡ଼ିଲା ଆଜି ସୋରୁମ୍ରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ନାଇଁ କି ଆଜି କ'ଣ କି ଏତେ ଭିଡ଼ ବାଡ଼ା ହେଲା ନା କ'ଣ ଏପଟ ମାର୍କେଟ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ବା ହଉ ଏଇଟା କେଉଁ ମାର୍କେଟ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାନେ ମାର୍କେଟ ନା କିଛି ନାହିଁ କେଶବପୁର ହଁ କେଶବପୁର ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କେଶବପୁର ବଜାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହଁ କେଶବପୁର ବଜାର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଇଏ କାମ ହେଉଛି ଦେଖେ ଅଧା ବୁଡ଼ିଗଲେ କାମ କେତେ ଉନ୍ନତ ମାନର କାମ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଆଉ
କାଲି ରଖିବନି ସରୋଜ ଇଏ ତଥାପି କେତେ ଫୁଟ ହବ ଜାଣିନୁ ତୁ ତମ ଘର ପାଖ ତୁ ଜାଣିନୁ